Hello, good morning, Mark Level. How are you today? Welcome back with me, Teacher Rani Utaruk, on Maths class, Primary 2. Now we want to have a new lesson again. So prepare yourself and pray by yourself. Today we will have a lesson about copying figure. Okay, students, do you know how to copy figures? Now let's see. There are two kinds of paper that using to copying figures. The first one is square grid yang garis berkotak-kotak. Kemudian, and next, the second one is dot grid, garis yang ditandai dengan titik-titik. Jadi ada dua kertasnya, kertas kotak-kotak dan kertas titik-titik. Okay, students, now kita lanjut ke step to copying the figures. Step to copy the figures, the first one is copy the figures using square grid paper. Yang pertama kita akan mengcopy gambar dengan menggunakan kertas garis kotak-kotak. Kertas garis kotak-kotak ya. So, caranya pertama adalah mark out the corner of the figure, draw the line to join the corner. Kita tandain dulu setiap sudut, kemudian kita tarik garis untuk menggabungkan setiap sudutnya. Yang kedua, the first one, copy the figures using the dot grid paper. Ya, mengcopy dengan menggunakan garis titik-titik, kertas garis titik-titik, kemudian tandai, mark out the corner of the figure, setiap sudutnya kita tandai, kemudian tarik garis, draw line to join the dots. Okay, students, now please pay attention to my explanation. Okay, students, now let's start to copy the figure using square grid paper. Kita memulai untuk mengcopy figure sesuatu benda di square grid paper. Yang ini ya, namanya square grid paper. So, yang pertama sekali itu kita harus mark out the corner of the figure. Berarti kita harus menandai sudut dari setiap figur ini. Nah, ini dia figurnya. The triangle, we have to know the corner or the sudutnya dari setiap figur ini. And then we draw the lines. Nah, sekarang kita tandai dulu ya sudutnya. The first one we have to come on the grid ya. This grid, di grup keberapakah dia berada? Let's count. 1. Wait, this way. One, 2, 3, 4. So the first corner on the fourth corner. Now let's sign here, mark here. 1, 2, 3, 4. This one. Next, the second corner. Ini sudut keduanya. Let's mark out. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu berapa sudutnya. 1, 2, 3. Dia berada di sudut kedua dan di garis ketiga. 2, 3, 1, 2. Nah, di sini dia. Okay, students, now sudut yang ketiga, the third corner. Ya, dia berada di mana? Kita hitung dari atas dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke bawah. 1, 2, 3. Oke. Kita copy, mark dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah. 1, 2, 3. Nah, di sini dia di garis square kelima dan garis square ketiga dari atas. Sekarang kita tarik garisnya.
ini yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, berhasil kan cara mengcopy? How to copy the figure using the square grid paper. Mengerti anak teacher semuanya bagaimana cara mengcopy dengan menggunakan kertas kotak-kotak. Jadi square grid paper itu artinya kertas kotak-kotak. Biasanya itu dipakai untuk belajar math saja. Ya, anak teacher, sekarang kita lanjut ke copying figure using dot grid. Ya, kita akan mengcopy figure menggunakan garis titik-titik putus ya, atau garis titik. Ini dia. This is the dot grids. Dot grids. This is name dot grids. Okay, now kita mau mengcopy the square yang ada di sebelah kanan. On the right hand sudah tersedia square yang sudah digambar figurnya di dot grid, di garis titik-titik. Nah, sekarang kita harus sama seperti di square grid paper tadi, kita harus mark out dulu, kita harus tandai dulu di titik manakah dia berada setiap cornernya. Where is the corners on? Nah, sekarang kita hitung dulu. Ini dia first cornernya, ini sudut pertama, kedua, the second one, the third one, and the fourth one. The first, the second, and the fourth. The third and the fourth. Okay, now the first one. The first corner is on 1, 2, 3, 4. 4 dots and 1, 2. And the second corners above, below. 4 corner above and the second corner below. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4. Sini dia, kemudian di bawah dia ke titik kedua paling di bawah bagian nomor 4, titik keempat. Oke. Sekarang sudut kedua, the second corner. Dari titik pertama dia berada di 1, 2, 3. 3 titik dari corner pertama. 1, 2, 3. Sekarang kita tandai dulu. Oke. Sekarang ke corner ketiga. Sudut ketiga. Dari atas sudut pertama kita hitung berapa titik dia. 1, 2, 3. 3 dots from the first corner. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Di sini dia berada. Here is the third corner. The third corner. And then the last one is the fourth corner. Berada di titik keberapakah corner keempat itu? Kita hitung dari corner ketiga dulu. Dari corner ketiga, from the third corners, the four corners belongs to first 1, 2, 3, 4. 4 dots from the third corner. Oke, sekarang kita tarik garis. Tarik garis untuk menentukan to show the figure. To show the figure's copy. The first one. Oke. Cek ulang ya. The first one, yang pertama, tarik garis yang kedua, kemudian yang kedua,
Yang ketiga, yang terakhir, and the last one, the last column. After we draw the line, so we can show the copying figure in this dot grid. Setelah kita tarik garis, kita sudah mengcopy figure yang ada di dots grid yang di sebelah kanan dengan dots grid yang sebelah kiri. Okay, nak teacher, sampai di sini understand? Okay students, now the time for you to try to copying the figures. So please do your workbook, page 55, number 1 AB, and 57, number 2 AB. Jadi kamu saatnya untuk belajar mengcopy figure. Jadi kerjakan halaman 57 dan 55, number 1 and 2. Kirimkan, send me the pictures, okay? Have a nice study, have a nice day, see you, bye-bye.